Tagas naglikang. Congratulations, imong session. Kumusta imong paminaw? Mangiman. Imong hawak? Okay na. Ayan. Oh. Saya lang. May na? Okay na kayo na. Tagas naglikang. Okay naman. Dili na sakit ang hawa. Yan eh. Oh, tagas naglikang. Okay. Yan. So muna imong linakuan. Oh, hinay kay kung kusgon ako, samot magkasakit. Imong batang o pelvic. O kani. Kani mo ko bitan nato. Okay, imong femoral joint. Nakasaka din di ang Oh, sakit. sa lumbar. Kani. So, unsa ito pangalan ay? Noimi. Noemi? Noimi. Pila edad? 74. 74. Pusada? No sir. Ah, no sir. Ah, yeah, okay. No sir. So, taga Katumbalon. So, special session na to karon hapon sa iyahang problem. Okay? Ato siyang pangayawag testimony after sa Cairo alignment. Si Mother Gabi na siya kapitihan. Okay. Okay. Good. Oh. Load, hinay. Ako rin pang ako lang masuk. Sabay na. Relax. Inhale. Exhale. Exhale. Ayun ito. Congratulations, imong session. Kumusta imong paminaw? Mangiman. Imong hawak? Okay.